Bien, ensuite, donc, deuxième critère, critère de D'Alembert. Donc, critère de D'Alembert, aussi, critère très important. Donc, proposition, soit une série à terme strictement positif. Quoi? Strictement positif. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, un supérieur strictement à 0. يعني هذا هو المعنى ديال strictement positif. S'il existe lambda appartient à R plus, tel que lambda entre 0 et 1 est différent 1 et 0. يعني lambda supérieur strictement 0 et inférieur strictement à 1. Tel que En plus 1 sur En inférieur ou égal à lambda. Très bien. Pour toute n appartenant à n, alors la série est convergente. Toujours. Très bien. يعني une fois qu'il y a lambda, tel que lambda entre 0 et 1, alors directement on dit que la série y converge. Très bien. Deuxième proposition, si En plus 1 sur En supérieur ou égal à 1, alors la série est diverse. Direct. يعني une fois تلقى واحد En plus 1 يعني واحد سويت دير لا ديفيزيون كليديان ديال ان بليز ان ديفيزي باغ ان ولقيتي لو تيرم اللي خرج لك سوبيريور ويغال 1 يعني لا فالور اللي خرج لك سوبيريور ويغال 1 دونك اون ديدوي ديريكت que la série est diverse. Très bien. Donc, dire une démonstration tout simplement pourquoi la proposition est vraie. Bien. Donc, démonstration. Démonstration. فهموا معايا مزيان ديمونستراسيون بوكو حيت الكورولير استنتاج ديال البروبوزيسيون. دونك الا فهمتوا البروبوزيسيون كورولير غيجيك ساهل فاش غنمونطري على الكورولير غيتمونطرا بروبوزيسيون. بيان باش تكونوا واضحين. تري بيان. Donc on montre première propriété ça. Donc par l'hypothèse on pose un réel lambda entre 0 et 1. Ok? Tel que quoi En plus 1 sur En inférieur ou égal lambda. Alors, En plus 1 inférieur ou égal à lambda fois En. Très bien. Donc, وصلنا لهنا. دونك فاش نوصلوا هنا غنحتاجو واحد الكونديسيون. هاد الكونديسيون صعيب يعني طيح عليكم مي غتعرفوا عليها بصافي. اوكي دونك on montre ou le montrons par récurrence En inférieur ou égal à lambda puissance n fois I0. Très bien. Donc par récurrence donc نديرها rapidement ماشي مشكل. دونك لاحظوا معايا باش نمسحها. اوكي غنديرو غنمسحها. Quel que soit, quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit n appartenant à n étoile. Pour nisbal 0, bien sûr c'est E0, inférieur ou égal à lambda puissance 1, donc 1 fois E0, donc E0 1 fois égal à E0, vrai. Donc le problème de يعني n ماشي مشكل, vrai. يعني pour n égale à 0, on a E0 inférieur ou égal à E0. Pour n égale à 1, on a E1 inférieur ou égal à lambda puissance 1 fois E0. Vrai, par l'hypothèse. Ok? Et n plus 1 inférieur ou égal à lambda fois n. Très bien. Donc, on pose quoi? En inférieur ou égal à lambda puissance 1 fois E0 et montrons quoi? Montre que En plus 1 inférieur ou égal à quoi? Lambda puissance 1 plus 1 fois I0. Très bien. Donc par l'hypothèse, on a En plus 1 inférieur ou égal à lambda fois En. Et En inférieur ou égal à quoi? Inférieur par l'hypothèse de récurrence, inférieur à lambda puissance n et 0. Donc ça, inférieur ou égal à lambda fois lambda puissance n et 0. Donc ça égale à quoi? Égale à lambda puissance n plus 1 fois et 0.
Alors, par principe de récurrence, on déduit quoi? Ça est vrai. Très bien. Donc, ça est vrai. Bien. Donc, d'abord, on s'amuse à le théorème de comparaison. Ok? Théorème de comparaison, يعني ماشي شي حاجة صعيبة. Très facile. قلنا كيستعمل داكشي ديريكت. Bien. Donc, or, lambda puissance n, par exemple, on se met à Vn égale lambda puissance n between suite géométrique de raison lambda inférieur à la valeur absolue inférieure à l'heure, la série de Vn est converge. Converge, ok? Très bien. Donc, la série de lambda puissance n fois i0 مجرد واحد الفالور يعني ضربناه في واحد سويت دونك ما غيأثرش عليها غتبقى كونفيرج اوكي اي كونفيرج اوسي كونفيرج تري بيان دونك الساعه اللي كانت كبيره وراها كونفيرج دونك اللي صغر منها شنو مالها غتكون شي كونفيرج دونك دابري le théorème de comparaison donc c'est un petit muscle comparaison la série de n est converge شنو اللي خلانا بأننا نقول convergente حيت lambda entre 1 et 0 هاد الكونديسيون هي اللي خلاتنا نقولوا بان لا سويت يو ان كونفيرجون رد البال بليس سيري ا تيرم ستريكتومون بوزيتيف ماشي توت لي سويت يعني تيرم كيلكون كنت دير هاد الكريتير ديال دالومبير خطا اوكي حنا كندويو على سيري ا تيرم ستريكتومون بوزيتيف اتونسيون حيت كاين فريمون لي كيخلط الامور دونك ستريكتومون بوزيتيف كاين غنلقاو ميثود اخرين بالنسبه للتيرم كيلكونك ولكن هنا كندوي على ستريكتومون بوزيتيف تيرم ستريكتومون بوزيتيف تري دونك دوزيام كونديسيون si un plus 1 sur n supérieur à 1 alors la série de n est diverse direct très bien donc pourquoi donc n donc ça hein ça en plus 1 sur en supérieur ou égal à 1 alors en est croissante يعني باش نبينو croissante سواء كنديرو لا soustraction en plus 1 moins en par exemple باش تكون هذيك croissante خاصنا نلقاو supérieur ou égal à 0 ولا نديرو en plus 1 sur en خاصنا نلقاو supérieur ou égal à 1 يعني هادو دو ميثود باش نبينو بانها سويت كروسونت و دي كروسونت يعني باش تبين خصك تبين ان اي ان بليز ان سوبر ايكال اي ان يعني هادي لازم تجي اي ان هنا دونك غتكون اي ان بليز ان سوبر ايكال اي ان وهنا اوسي لازم تجي اي ان هنا غتولي اي ان بليز ان سوبر ايكال ان دونك سا امبليك كروسونت العكس لانفيرس كيقول دي كروسونت تري سامبل بيان دونك يعني هادشي يعني تري فاسيل دونك من الاحسن نذكر به بزاف ديال المرات بوكو حيت كاين يعني بزاف ديال الناس ما ضد ديك كروسونت يقول لك بوكو علاش كروسونت تري بيان or رد البال or quel que soit n appartenant à n en supérieur strictement à 0 strictement positif c'est donc n supérieur strictement à 0 alors
ليميت يعني توجور ما عمرها غتكون كتساوي زيرو او كرواسونس غادي كتطلع يعني اي زيرو كبر من زيرو اي زيرو سوبيريور ستريكتومون زيرو واصلا هي غادي كتطلع دونك لا ليميت دو ان ديفيرون زيرو الوغ ليميت كون ان تون فيغ بليس لانفيني دو ان ديفيرون زيرو امبوسيبل تساوي زيرو واش وحده كرواسونت واصغر تيغ معدا كبر من زيرو دونك راه كلشي غيكون كبر من زيرو دونك امبوسيبل غتمشي وتضرب ضرب وترجع لزيرو امبوسيبل اوكي دونك كتبقى ديما غادي الفوق تري بيان دونك اون ديدوي كوا لا ليميت ديفيرون زيرو première proposition la limite d'une suite différent zéro alors série d'une suite de termes général en est diverse alors et diverse. C'est bien. Donc ça, démonstratif de proposition. Bien. Bien ensuite, donc corollaire. Corollaire, critère de D'Alembert. Donc bien, soit une série à terme strictement positif et limite de en plus 1 sur en égale à quoi égale à L. Donc on a trois cas. Trois cas de L. Très bien. Si L inférieur strictement à 1 implique la série converge. Si L supérieur strictement à 1 implique la série diverge. Si L égale à 1, on ne peut rien conclure. Bien. C'est-à-dire, حسبنا la limite ولقيناها L. إلا لقينا صغر من ما عندناش مشكل كونفيرس لقيناها سوبيريور ستريكتومون ديفيرج ولكن لا لقينا لا ليميت ايكال نقدرو نستنتجوها اوكي اون نو بو ريان كونكلير يعني ميمكن لينا نقولو والو واش كونفيرج ولا ديفيرج الله اعلم تري بيان دونك غنعطيكم اكزومبل في 3 troisième كا اللي هي ايكال وبالنسبه ل بروميير كا و دوزيام كا كنت غنمونطريو بس بالبروبوزيسيون لي مونطريو نفس ديمونستراسيون دونك غنوصلو لواحد الحد صحيح وغادي نحبس طيب دونك غنستنتجو من شي اخر اوكي طيب دونك بروميير بروبوزيسيون ليميت ان بليس 1 sur en égale à L c'est-à-dire يعني quel que soit epsilon positif, il existe grande n appartenant à n, quel que soit n appartenant à n, tel que n supérieur ou égal à grande n implique la valeur absolue de n plus 1 sur en moins L inférieur à epsilon. On utilise la définition de convergence. Très bien. Bien. Alors, donc, en plus 1 divisé par en entre quoi et quoi? Donc, L divisé par L, donc la valeur absolue, c'est qu'il y a L plus epsilon, L moins epsilon. Très bien. On pose epsilon très petit. On pose يعني نقال كيلكو سوا ابسلون راه هاد الكونديسيون فغي دونك انا غنفترض بان ابسلون تري بتي اون بوز ابسلون تري بتي تري بتي يعني تنفير زيرو سيتادير ابسلون تنفير زيرو يعني صغيره بزاف هي ما غتساوي زيرو ولكن راه قريبه من الزيرو صور معايا ديك الفالور اللي ناقص بالزيرو دونك عندنا ضغوات ها هي زيرو ياك بليس الفيني مولا الفيني ابسيلون المهم ابسيلون ما كايناش هنا كاينه في الطرف دونك انا كنقول لك هذيك الفالور اللي لاصق في الزيرو ولكن ما كيساوي الزيرو لاصق فيه ما كاين حتى شي حاجه بين الزيرو وما بين ابسيلون انا افترضت هذاك هو ابسيلون اوكي تري بيان Alors, L inférieur à strictement à 1, premier cas, ok? Premier cas, donc, il a dit, premier cas. L inférieur strictement à 1, alors, يعني لا زدت إبسيلون ما غيأثر في والو، donc L inférieur أو L plus إبسيلون inférieur
A1. C'est donc d'après les propositions, la série de N et converge. Très bien. Deuxième cas, c'est L inférieur à 1. Pardon. Oui, supérieur à 1. Deuxième cas. Très bien. Et supérieur à 1. Donc, L moins epsilon, toujours n'est pas supérieur à 1. L, c'est une epsilon très petit. L مري L supérieur strictement à 1. Donc, L moins epsilon supérieur strictement à 1. نقدر نديرو ويكا. ما عندناش مشكل. نديرو هنا ويكا. علاش هاد الكونديسيون في ديمون في سميتو في البروبوزيسيون عندنا ويكا. نقدر نديرو ويكا. ما عندناش مشكل. مي سا نو. انفيريور ستريكت. علاش يعني L انفيريور ستريكت. دونك لازمنا واحد الابسيلون تري بتي. دونك توجور يبقى انفيريور ستريكت. بيان تري بتي. رد البال. Très petit, صغير بزاف. Et mon epsilon supérieur égal à 1. Bien. Donc c'est d'après. Alors, ça supérieur à 1 et ça supérieur à ça, ou ça supérieur à 1. Donc, n plus 1 sur n supérieur à 1. D'après la proposition. La série N diverse. Donc, monsieur Mouchkil, le troisième cas, on ne peut rien conclure. Très bien. Maintenant, on a un exemple. Ok, deux exemples. DLS, c'est la série de Riemann. Série de Riemann, on va écrire la série 1 divisé par x puissance alpha. Très bien. Donc, on a par exemple, n égale par exemple 1 sur x au carré et Vn égale par exemple 1 sur x. La série de n converge car 2 supérieur à 1. يعني d'après de Riemann. De série Riemann. خصنا نديرو الجزء ديالو ميمكنش نكتب نقدر نساهم كل شيء نقدر نكتبو دابخي لو سيري دو ريمان ونكتبو غير سيري دو ريمان. علاش؟ باش حيت ريمان خصك تكتب لي سميتو كامل. اوكي après la deuxième. Ok, Riemann. Très bien. Et on a la somme هذه série de termes général ou la série harmonique. Ok, Vn. يعني montré plusieurs méthodes diverses. Très bien. Car 1 inférieur ou égal à 1. Série de Riemann aussi. Très bien. Mais limite comme n tend vers plus l'infini de en plus 1 sur en égale à la limite de Vn plus 1 sur Vn égale à 1. يعني لاحظوا معايا مزيان. دونك نحاول نكتب هنا دونك ايكال لا ليميت 1. دونك غنحسب نكتب هنا ما بغيتش نكتب يعني بغيت نبين لكم ان دو ليميت سون ايكو ولكن لي دو سيري سون ديفيرونت يعني وحده كونفيرس وحده ديفيرس. تري بيان كونفيرس ديفيرس دونك لا ناتور سون ديفيرون يعني الطبيعه ديالهم مختلفه. اوكي لاحظوا معايا ان بليز 1 سور ان نكتب هنا n plus 1 sur en. Donc égal à quoi? Égal à 1 sur n plus 1 au carré sur 1 sur n au carré. Donc égal à quoi? Égal à n au carré sur n au carré plus 2n plus 1.
Donc ça tend vers 1 lorsqu'il tend vers plus infini. يعني كناخدو plus grande puissance من dénominateur au numérateur. Très bien. Donc et on a aussi Vn plus 1 sur Vn égale à quoi? Égale à 1 sur n plus 1 sur 1 sur n. Donc égal à n divisé par n plus 1. Donc ça tend vers 1 lorsqu'n tend vers plus infini. Très bien. C'est donc ماشي شي حاجة صعيبة bien. نعطيك اكزومبل يعني في كريتير دو دالومبير. دونك يعني كريتير دو دالومبير اكثرية ديال ليكزيرسيس اللي كيكونوا فيه كتكون فيه الفاكتوريال، يعني كندويو على ان فاكتوريال ان بارتيان à n. Ok, donc on a 0 factoriel égale à 1. هادي نوطاسيون او لا ديفينيسيون عطاوها لك ما كتمنطقهاش. Très bien. Donc ça très bien. Soit on a montré que la série de n est converge. Tel que, voilà, avec n égale à, par exemple a puissance n divisé par n factoriel, où n appartenant à n et a strictement positif, par exemple. Donc on utilise le critère de Lambert, très facile. Donc on calcule la limite de n plus 1 sur en quand n tend vers quoi? Plus l'infini. Égale à quoi? Égale à limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? A puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel sur a puissance n sur n factoriel. Donc égale à quoi? Égale à limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? A n puissance n plus 1 sur a puissance n fois n factoriel sur n plus 1 factoriel. N plus 1 factoriel égale à quoi? Égale à n factoriel fois n plus 1. Très bien. باش نسامبليفي n factoriel مع n factoriel تبقى لي n plus 1. Très bien. او لا هنا غنديرو باغ اكزومبل باش نمونطريها كونفيرجونس خاص A très bien. لا وي فريمون صافي ماشي مشكل. نو غندير A entre 0 et 1 باش تكون فري. اوكي صافي ولكن اصلا ماشي مشكل A بوزيتيف. دونك غنحسب لا ليميت ونشوف واش نكون ليميت كون ان تون فيغ بليس لانفيني. داكوغ دونك غنسامبليفي A puissance n plus 1. donc A puissance n plus 1 égale à quoi? Égale à A puissance n fois A. donc simplifier A puissance n avec A puissance n غتبقى ليا A puis A puissance 1. ok sur n plus 1. ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. donc هنا يمكن لي ندير كل soit A supérieur à 0 ما عندناش مشكل. donc ça et la limite de ça égale à quoi? Égale à 0. alors d'après le critère ou la règle d'Alembert, la série En est convergente. Ça y est bien. donc ce n'est que nous faisons معايا شويه critère d'Alembert.